Assalamu alaikum, buongiorno a tutti. Vediamo oggi una lezione di grammatica intitolata Il sì impersonale e il sì passivante. Una lezione molto facile. درس سهل جدا في متناول الجميع، أي واحد يقدر يفهمه facilement. تبعوا معايا piano piano e lo trovate molto facile. Allora, cominciamo con il sì impersonale. السي impersonale راه يتكلم على المبني للمجهول، أين يصرف الفعل في المبني للمجهول. allora può esprimere، تقدر تعبرنا على tutti الجميع، tutte le persone e ogni persona، الجميع ولا كل الأشخاص ولا كل شخص، راه يتعوض لنا l'expression هذه، يعني ما كانش personne précisé اللي تقوم بالأكسيون. مبني l'action مبنية للمجهول. Il verbo che viene dopo è sempre coniugato alla terza persona singolare. الفعل اللي يرافق ولا اللي يجي بعدها يكون دائما مصرف في la troisième personne de singulier avec lui. ديما الفعل تاع سي impersonale يكون مع lui، لا يستطيع أن يكون مع لورو ولا مع un autre pronom personnel. Il suo verbo non può essere seguito da un complemento oggetto diretto. Scusate, questo verbo هذا الفعل ما يقدرش يكون متبوع بمفعول به. سي بور سا نسميوها سي impersonale، ما يكونش متبوع بمفعول به. e può essere seguito، لكن يقدر يكون متبوع، la parola che viene dopo può essere seguito da un verbo all'infinito، يقدر يكون متبوع بفعل all'infinitif. Per l'esame si deve studiare molto. Per l'esame si impersonale، deve verbo coniugato con lui، studiare verbo all'infinito. إذا الحالة الأولى يكون الفعل all'infinitif. كي نلقاو الفعل all'infinitif سي هذه نسميوها سي impersonale، والفعل اوتوماتيكمون يتصرف مع lui ماشي مع un autre pronom personnel. Deuxièmement, un complemento di luogo، ظرف مكان كيما نقولو حنا. in estate si va al mare. in estate si impersonale va verbo coniugato con lui، al mare un complemento di luogo. هنا كيما راكم تشوفوا تاني حالة انه يكون متبوع بفعل complemento di luogo، يعني ظرف مكان. Il terzo elemento, oppure la terza parola che può essere seguita, che può essere dopo il verbo del sì impersonale, è quello di un complemento di tempo. ظرف مكان. Nelle vacanze si dorme a mezzanotte. Sì impersonale, dorme verbo coniugato con lui, a mezzanotte un complemento di tempo. Molto facile. E poi può essere seguito anche di un aggettivo. يقدر يتبع الفعل أيضا adjectif صفة. nelle feste si impersonale mangia verbo con lui bene un aggettivo. oppure un avverbio ولا يكون متبوع بفعل. nella tempesta si conduce lentamente si impersonale conduce coniugato con lui e lentamente un avverbio. Come potete notare che dopo il sì impersonale il verbo si coniuga sempre con la terza persona singolare e non viene seguito da un complemento oggetto diretto. إذا المختصر المفيد الأولاد أنه سي impersonale تجي متبوعة بفعل يتصرف مع لوي toujours avec لوي فقط، وما يجيش موراها سي او دي. يقدر يجي موراها verbal infinitif ولا cessé de lieu cessé de temps ولا adjectif ولا adverbe. يجي موراها كلش إلا سي او دي، والفعل تاعها ديما يتصرف مع لوي ماشي مع loro. Passiamo adesso al sì passivante. Questo sì passivante è anche molto facile. sì passivante راه ساهل ماهل، لازم تعرفوا برك بلي رندي la frase passiva يعني يكون فيها مفعول به. لأنه واش تحط في بالك سي passivante automaticamente la presenza di un complemento oggetto diretto. كي نقولوا سي passivante يعني وجود مفعول به بالضرورة. Allora, il verbo viene accompagnato sempre da un complemento oggetto diretto، الفعل يكون مرفوع دائما مفعول به. il verbo si coniuga ويتصرف نصرفوه sia إما alla terza persona singolare إما مع lui o
alla terza persona plurale ولا مع loro secondo il complemento oggetto diretto على حساب المفعول به. إذا كان المفعول به singulier نصرفوه مع lui، إذا كان المفعول به pluriel نصرفوه مع loro. Al liceo si studia l'italiano. Qui il complemento oggetto diretto, come vedete, è singolare. Automaticamente il verbo si coniuga con lui e questo sì è un sì passivante. E si vendono i biglietti in quelli di edicola. Allora, sì, passivante, vedono, verbo coniugato con loro. Perché? Perché il complemento oggetto diretto è al plurale. لأن المفعول به راه في البلوريال نصرفوا الفعل مع loro والسي نسميوها passivante باسكو كاين سي او دي في la phrase. Allora, questo è uno schema come un riassunto della differenza tra i due, sì, passivante e impersonale. هذا المخطط راهي يلخص لنا la différence و les détails تاع chaque sì, passivante impersonale. كما راكم تشوفوا come potete notare vedere sì passivante accompagnata sempre con il complemento oggetto diretto. تجي toujours مع il complément d'objet direct. والverb تاعها يتصرف يا إما مع لوي يا إما مع لورو على حساب سي أو دي. إذا كان سي أو دي singulier صرفوا الفعل مع لوي، إذا كان سي أو دي pluriel صرفوا الفعل مع loro. Per esempio, in Italia si mangia la pizza, in questo caso il complemento oggetto è singolare, automaticamente si coniuga il verbo con lui. In Italia si mangiano i dolci qui un complemento oggetto diretto plurale, per questo coniughiamo il verbo con loro. ولهذا نصرف الفعل مع loro. نعاودو سي باسيفانتي لازم يكون موراها سي او دي والفعل تاعها يتصرف مع لوي إذا كان سي او دي singulier ومع loro إذا كان سي او دي pluriel. Punto. E passiamo adesso sì impersonale. Sì impersonale ما يكونش موراها ماي سي او دي. impossible يكون موراها سي او دي. يقدر يكون موراها adjective, adverb, complemento di tempo, complemento di luogo oppure un verbo. والفعل اللي موراها automatiquement toujours دائما وأبدا يتصرف avec lui. In Italia si mangia bene, come in Italia si passivante, scusate, impersonale, mangia, verbo con lui, bene, aggettivo. In Italia si impersonale, mangia, verbo con lui, rapidamente un avverbio. In Italia si impersonale, mangia, verbo con lui, a casa, complimento di luogo. In Italia si impersonale, mangia, verbo con lui, a mezzanotte, complemento di tempo. In Italia si impersonale, ama, verbo con lui, mangiare, verbo all'infinito. allora spero نتمنى بلي راكم وصلتكم الفكرة. تفكروا ديما سي باسيفانتي موراها سي او دي تصرف مع لوي ولا مع لورو على حساب سي او دي، والسي ان بيرسونالي ما يجيش موراها سي او دي وديما الفعل تاعها مع لوي مهما تكون الكلمة اللي موراها ما تهمش. Esercizio: completa con la risposta giusta e dire se è un sì passivante o sì impersonale. Allora, la prima frase: si fa oppure si fanno un grande sforzo in questo progetto. Allora, cosa diciamo ragazzi? Diciamo si fa o si fanno? Automaticamente un grande sforzo qui, un complemento oggetto diretto, singolare. Allora, quando si trova un complemento oggetto diretto, automaticamente un si passivante. لما نجد complemento objet direct راه si passivante، راهي si passivante. وبما انه هذا الكومبليمون oggetto diretto راه singulier، الverb automatiquement يتصرف مع lui e diciamo si fa. Non possiamo dire si fanno un grande sforzo. D'accordo? Allora, provate di fare l'esercizio, concentrate frase per frase, parola per parola in bocca al lupo. نتمنى بلي تستفدتوا من الدرس. راجعوا، جهزوا ورقة وقلم وحاولوا تكتبوا تفاصيل الدرس. et ciao.